Okay, good afternoon dan Assalamualaikum. Kita akan continue our lecture online this week lah for new last topic, chapter 8, linear correlation and regression. Chapter yang memang tak ada kaitan lah dengan chapter 5, 6, 7 yang chapter masuk exam lah for PSPM. Okay, while waiting for your friend to masuk, so kita tengok dulu you punya learning outcome. Okay, this topic kita ada dua subtopik saja, 8.1 linear correlation and 8.2 simple linear regression. This topic you tak ada belajar dekat sekolah lah, SPM tak ada. Cuma topik ni tak adalah susah sangat kan sebab formula is given in the examination, but you have to use the formula correctly lah. Yang mana regression, yang mana linear correlation. Okay, so we see first the learning outcome for topic 8, topik yang terakhir dalam kita punya AM025. Since that we finish already topic normal. Okay, 8.1 linear correlation. Firstly, you have to use scatter diagram to describe the relationship between two variable. Maknanya use tu pakailah. Kita tak adalah kalau syllabus lama, you have to draw the graph of the scatter diagram. Tapi dalam new syllabus, kita hanya use saja. Maksudnya scatter diagram is given to you. You need to use and to describe the relationship between the two variables. So you tak perlu draw the scatter diagram lah. Tapi nanti kalau tengok kat pasir, kalau yang mana suruh you draw, you abaikan soalan tu, you buat soalan lain. Maksudnya drawing tu tak perlu. Okay, and then 8.1b, solve and interpret the Persian product moment correlation coefficient. Persian coefficient tu ada belajar dekat chapter statistik kan, tapi tu tak masuk exam lah. SK, Persian coefficient. Yang ni Persian product moment correlation coefficient. So formula ada ni dalam list formula kalau you perasan. Sebab chapter 8 je list formula dia banyak lah. So R is equals to the S X times Y over standard deviation ataupun macam square root lah. It's not standard deviation. Square root S X X time X Y Y. So apa tu formula tu nanti kita akan pergi pada nota. And then 8.2 pun sama, Major just explain the learning outcome walaupun kita pergi nanti after cuti if not finish the example. Simple linear regression, determine the estimated perimeter of the regression line using the least square method. You guna least square method tapi kalau you perasan this type of function ataupun y equals to a plus bx, this lebih kurang konsep of straight line, y equals to mx plus c, where you have gradient and you have intercept. So dia punya konsep tu similar, cuma dia pakai guna perimeter regression tu using least square method. So you ada y bar, y equals to a plus bx. Tu bezanya lah. Nak kita similarkan dia dengan straight line equation. So sama nak cari B tu kalau dalam straight line kan you punya gradient kan, tapi ni B adalah regression you nak cari, nanti formula dia adalah xy divide by xx. So yang kedua learning outcome 8.2b, interpret the estimated parameter obtained. So nanti bila you kira dalam chapter 8, selain daripada you kira masuk dalam formula, you kena ingat ayat dalam common yang you kena tahu tulis macam mana tulis ayat common tu. Maksudnya tulis dalam bentuk conclusion lah. Wajib tulis ayat tu untuk dapat markah. Dan penulisan ayat tu kena ingat lah, cuma tukar dia punya nilai R and percentage. Itu pun nanti kita akan guide how to interpret in terms of estimated perimeter obtained. Tak boleh tak tulis estimated perimeter tu dalam bentuk wording. Kalau tak tulis tak adalah markah kat situ kan. Okay, and then use the estimated regression line to make prediction. Ini pun sama, prediction pun dalam bentuk ayat nanti. And determine and interpret the coefficients of determination. This is all in terms of word lah. So wording in terms of conclusion, tapi bantuan ayat tu kita akan bagi untuk pelajar ingat. Okay, that is in terms of learning outcome for chapter 8. So we go to your notes for linear correlation 8.1. So the relationship, kita tengok relationship kita ada 3 lah. Macam kita tengok dekat normal ataupun dalam statistik kita ada 3 juga distribution kan, tapi itu positively skewed, negatively skewed dengan symmetrical. Ini taklah, ini based on correlation.
So relationship adalah scatter diagram that change portray relationship between two variable. So variable you dalam bentuk ni adalah X and Y lah. Dalam graph kan, kalau kita ada X dengan Y. So the Y axis represent the value of dependent variable. Ini sangat penting lah untuk you tahu. Tapi bila you belajar graph pun you tahu Y tu dependent. X tu adalah independent variable. Okay, so dependent tu dia akan bergantung kepada nilai X. X tu dia independent sendirilah. Selalu kan kalau kita buat graph, kita akan ada nilai X dulu, Y tu kita cari berdasarkan nilai X based on function. So that is called dependent variable for Y. X independent variable. So correlation kita ada 3 jenis, positive linear correlation. Bila mana X tu increase, Y pun increase. So you have positive slope. Slope tu adalah kecurunan lah. Naik atas kan, naik tangga. And then negative linear correlation pun sama, bila X you increasing, Y you decreasing. You have negative slope as you punya kecurunan tu turun tangga. Okay, tapi scatter tu adalah titik-titik lah. Okay, and then no correlation. No correlation tu you tak nampak slope tu ke naik atas ke ataupun tak nampak pattern pun. So there is no correlation. So no noticeable pattern. Ataupun data is quietly scatter. Macam berserak tak sekata secara naik ataupun secara menurun. Okay, that 3 type of correlations you need to know. Then we goes to example. Based on the scatter diagram, maksudnya use lah the scatter diagram, kita takkan lukis. Lukisan scatter diagram tu dah diberi. So you need to explain. So based on your learning outcome lah. Explain the relationship between the two variables. So kalau kau tengok kat sini, you punya X tu increasing, Y you decreasing. Tengok pun nampak kan slope you ke bawah. So thus you akan interpret lah scatter diagram tu. Does X and Y have negative linear correlation based on the 3 type tadi. Okay, then we go to number 2. Same. You have table below shows of weight and height for 10 participants in swimming competition. Based on the second scatter diagram plotted, interpret the result. So samalah dia nak tanya what is the type of correlation. So tengok pun you punya X tu increasing ataupun weight you increasing, height you pun bertambah, Y you increasing lah. So nampak kat sini slope you naik tangga. So you will interpret the result as X and Y have positive linear correlation. Okay, that means use the scatter diagram to interpret the result ataupun interpret whether you have which type of correlation. Okay, so thus once we understand how to interpret the scatter diagram, dan kita akan pergi pada konsep of linear correlation. So linear correlation adalah coefficient for correlation is a measure of strength of the linear relationship between the two variable. So you kena kira every time when you want to, you be given the table in the question, so you kena carilah, you ada 2 formula actually. Tapi formula dalam learning outcome ini. Okay, tapi formula yang you selalu guna adalah yang pertama. Okay, tapi kalau you tengok dekat list formula, 2 formula ni ada. Okay, so 2 kita guna berdasarkan apa yang diberi, apa yang di given in the questions. Kalau dalam soalan tu bagi X, Y, table semata, kita akan guna yang pertama lah. Okay. So we will see the given question nanti. So 2 ni mencari percent of coefficient. That is your R lah of your linear correlation. Okay, untuk nilai R ni bila kita dah kira nanti, kita kena interpret R kita. So dalam learning outcome pun sama, kita kena interpret R kita. So kita punya value of R
Kalau macam probability, memang nilai probability positif lah kan, and between 0 and 1. R kita ada value dia start from -1 to 1. So this is the inequality. So tak boleh lebih 1 dan tak boleh lebih kecil daripada -1. So ada positif dan negatif lah. So bila R tu ada positif dan negatif, untuk value of R, kita ada jenis value untuk interpret R. Kalau R dia nilainya 1, apa maksudnya? Kalau nilainya kosong, apa maksudnya? Okay, contohlah kalau you ada nilai 1, you dapat R tu exactly 1. So dia akan jadi perfect positive untuk you punya nilai coefficient Pearson you ataupun correlation you lah. So dia akan jadi perfect positive ni kalau 1. Tapi kalau value you di antara 0.8 dengan 1, contoh 0.9. So nanti you akan interpret, dia akan jadi strong positive dalam determine untuk jenis R tu lah. Strong positive untuk you punya R. Tapi kalau you dapat nilainya in between 0.4 and 0.8, contoh 0.5. So dia akan jadi moderate positive. Table ni ataupun jenis Pearson coefficient ni kena tahulah in your head lah. Okay, ini dalam bentuk number line kan, nanti kita akan bagi dalam bentuk table, sama juga. So sama kalau 0 hingga 0.4, contoh 0.2, dia akan jadi weak positive coefficient. Tapi bila kosong, dia akan jadi no relationship lah. Sebab dia tak ada apa-apa relationship kan. Yang lain so weak positive relationship, moderative positive relationship. Sama juga kalau nilai dia negatif, tapi nilai dia negatif 0.2. So dia akan jadi weak negative. Dia lemah lah tapi weak negative relationship. Tapi between negative 0.4 to 0.8, contoh negative 0.7, dia akan jadi moderate tapi moderate negative relationship. Sama juga kalau negatif 0.09, 0.9 negatif, strong negative relationship. Tapi bila dia dapat negative 1, dia akan jadi perfect negative relationship. Itu dalam bentuk number line lah. So ini kena tahu sebab nanti kita nak masuk dalam interpretation R kita nanti. Okay. So dalam bentuk jadual, guideline ni lah. Kalau negatif 1 dengan 1 tadi, negatif 1 dengan 1 perfect lah kan. Cuma perfect apa? Perfect positif ke perfect negatif? Ni lah meaning dia untuk R. Ni guideline untuk interpret R. Tapi kalau 0.8 to less than 1, maksudnya tadi kat kawasan kat sini lah. Ni dengan sini kan. So dia akan jadi strong. Cuma strong positif ataupun strong negatif. Cuma ayat keyword dia strong. Cuma negatif ke positif berdasarkan value R tu. Ni lagi senang nak ingat lah kan. And then 0.4 to 0.8 dekat sini. So dia moderate. So dia tengah-tengah kan. So dia moderate tapi moderate positif ke negatif berdasarkan nilai RU. Kalau more than 0 to less than 0.4, maksudnya kawasan dia kat sini. So dia akan jadi weak lah. Weak tu berdasarkan positif ataupun negatif. Berdasarkan nilai RU. So kalau you nak lebih nak hafal, boleh guna jadual lah kan. Ataupun nak guna number line. So dua-dua boleh. So weak apa? Weak positif ataupun weak negative relationship. 0 memanglah no relationship. Okay. So kita pergi pada coefficients for determination kita. Tadi Pearson coefficient R tu adalah Pearson coefficient R. Pergi pada R squared. Okay, R squared means coefficient of determination. Tadi R Pearson coefficient. So R squared adalah coefficient for determination. So R squared is called coefficient determination and is also the percent of the total variation in the dependent variable Y that is explained or accounted for the variation in the independent variable X. So sama. Untuk value for R squared, since kalau dia negatif ke positif, bila dia square, dia akan dapat positif kan. So nilai R squared you adalah dalam range 0 to 1, included lah. So ini akan jadi, sebab asalnya kita punya Pearson coefficient tu positif and negatif. But if you squared both positive and negative value, will got positive value. So you punya R squared, inequality dia daripada 0 hingga 1. So contoh, nilai RU dalam bentuk dia bagi 0.97103. So macam mana you nak interpret? Ini nanti you kira pakai formula tadilah. Ada dua formula Pearson R tadi kan. Nanti kalau R squared hanya kuasakan dua saja kan. Macam kita kira standard deviation, kita nak cari variance, kita square the value. Tapi yang ni kita kena cari R tu berdasarkan formula
Yang ni tadi, these two. Either or lah. Okay, tapi bila dah dapat nilai ni, kena interpret. Soalan akan suruh lah, calculate the R and interpret it dalam one question. So you have to interpret. Sebab untuk interpret ni ada markah yang madam anukan sebagai yang hitam tu lah. So how you want to interpret? So sama, you cari dulu you punya coefficient for determination sebab ni R kan. So nanti cari R, interpret R. Cari R squared, interpret R squared. Dua-dua kena interpret. Interpret Partial coefficient, interpret coefficient of determination. So untuk R squared, dia kuasa 2 kan nilai ni, dia akan dapat ni lah 0.9429. So bila you nak interpret, oh ni nilai you kena tulis, means that you tukar jadi percentage 64.29 of the variation in Y explained by the variation in X. Ini adalah general interpretation yang kita nak ingat. Kalau nak spesifik, kita akan tengok variation dalam soalan Y tu apa. Contoh weight ke, height ke, ini generally. Okay, and then baki dia adalah you tolak dengan 100%, 94.29, you akan dapat 55.71% of the variation is caused by the other factors. Tapi selalunya kalau kita tengok generally, kita akan sampai sini sajalah. Tapi kalau soalan tanya berapa persen variable Y tu yang akan caused by other factors, then you tahulah. You akan tolak dengan 100% dan you akan tulis dia sebagai conclusion when you interpret the coefficient for determination. Okay, so untuk generally, so inilah kotak yang kita kena ingat lah. So this one need to remember how you want to interpret R Partial coefficient R dengan coefficient of determination R squared. So need to remember for the interpretation R dan juga R squared. Wajiblah ingat ni kan. So bila dia suruh interpret, dia dah suruh kira R, dia suruh interpret R. So nanti nilai yang you kira tu you masukkan dalam ni. Ini adalah value R. Means that there is what? Is strong ke? Weak ke? Kan yang tadi kita belajar guideline to interpret R. Kita ada perfect, strong, moderate, weak. So kita ada jenis meaning tu. So meaning tu you letak jenis R tu. Contohlah strong ke, weak ke, moderate ke, perfect ke, is depend on your value for R. Dia dekat mana? Dekat in 0 to 0.4 ke, 0.4 to 0.8 ke, 0.8 to 1. You punya range. Sama kalau negatif pun sama. Satu kena tahu jenis dia dan cakaplah kat sini kan strong positively relationship. Kalau nilai dia positif lah kat sini. Kalau nilai dia negatif macam ni kan positif kan. Tapi nilai dia antara 0.97103 nilai dia adalah dekat sini kan. So jadi kat sini dia akan jadi strong positive relationship. Kalau nilai kat sini. Kalau contoh nilai ni lah dia akan jadi nilai ni and then means that there is strong positive relationship between Y variable and X variable. Okay, then bila R squared you kira you kuasakan 2 lah macam ni lah value for R squared. You dah kuasakan 2 means you tukar dia jadi change to percentage, change to percent. Macam mana example yang inilah 0.949 means that 94.29% of the variation in Y variable is explained in the X variable. Cuma yang ini general. Tapi bila masuk dalam soalan, kadang dia nak specifically. So you have to tengoklah ikut pada apa variable Y tu. Height ke, weight ke, itu kan tengok. Satu dia tengok Y variable, X variable. Dia tulis kat situ. So ini kena, interpretation ni kena ingat. Okay, so kita pergi pada example untuk kita kira dan interpret lah. So contoh yang pertama dia bagi table. X dengan Y, kita ada 6 value of X, 6 value of Y. So from the data given, find the product moment coefficient of linear. So dia dah bagi tahu dan dia pun bagi tahu simbol tu R lah. So nak cari R kan. So formula R tu kita tulis balik so that we know. So formula R, ni boleh rujuk dalam list formula nanti bila exam.
Dia tak perlu hafal lah. Okay, madam use the first one. Madam write first. Summation of x times summation of y divided by square root of n times summation x squared minus summation x squared times n summation y squared. Lepas tu dia tolak dengan summation y being squared. Okay. So bila you nak masukkan, mesti you tak kena cari nilai summation tu kan. So carilah 5. Kalau boleh carilah semua sebab semua melibatkan kan. So carilah semua summation ni. So yang pertama summation x. Yang kedua summation x squared. Yang ketiga summation y. Yang keempat summation y squared. Summation ni semua kena kira dan tulis. Bukanlah buat jalan kerja dia. Tapi masuk madam you have to write, oh summation x berapa. Summation x squared berapa. Contoh summation x kalau you kira, you boleh insert dalam calculator using the pengetahuan of statistik kan for summation. Boleh sebab benda tu statistik kan, x squared. Ni sebab data dia sikit kan. So boleh juga guna calculator. Nak kira manual pun boleh. Is either or. Yang penting kena tulis 5 ni. So y 64. Summation y squared 734. And then summation x times y pun actually you boleh tekan tapi you kena ambil x times y. Kalau tak you buat manually lah. 3 kali 10 tambahkan 1 kali 8 tambah 2 kali 7. Because it's the base tu adalah daripada statistik. Konsep dia lah. So you katakan dapat 2, 1, 3. Okay, sebab kita takkan buat manually. Kita akan guna calculator tu untuk masuk nilai. Dia takkan bagi lebih lah macam banyak sangat data dia. Kalau lebih pun 10 selalunya. Ni 6 kan. So kita boleh masuk dalam calculator. And then you ada n tu you tulis lah macam mana you identify dalam statistik kan. N you berapa, data you ada berapa, 6. Then you masukkan dalam, insert dalam you punya equation for R. So masuklah dalam R, 6, 213 tolak 18, 64 divided by square root of 6 times 64 because n times cert x squared kan, minus 18 squared. Cert x is being squared. Cert x is 18, 18 squared. So ini, lepas tu darabkan times with 6 times cert y squared is 734 minus with cert y being squared, so 64 squared. So kena masukkan dengan betul lah dalam formula tersebut. Dan dia panjang lah dia punya square root tu kan sebab dia punya denominator tu ada 2 nilai yang you kena darabkan. Okay, sama this one you can put in your scientific calculator. Masukkan kan, orang nak kira satu-satu pun takes time kan. So better lah masukkan terus denominator and numerator dan fixkan calculator you dalam 4 decimal places. Kalau tak nanti jawapan dah akan penuh calculator. So make sure your answer is in 4 decimal places. Fixkanlah number format tu kan. So you akan dapat R is equals to 0.9269. Okay, in 4 decimal places lah. Unless kalau soalan tu nak dalam 3 significant figure, follow. Kalau soalan tu senyap, biasakan bagi dalam 4 decimal places. Sebab nombor depan tu kecil kan. 0 to 1 means negative ke positif. So give in 4 decimal places. Okay, so dapatlah nilai R tu. Dia belum interpret lagi. Dia suruh find tu calculate lah. And then dia suruh cari R squared. So yang kedua, dia suruh cari R squared, you perlu kuasakan 2 saja. So R squared the value that in 4 decimal places. So you will got 0.8591. Okay, correct not? So lepas tu C, soalan lain dia dekat part lain. Sebab selalu dalam soalan yang sama, bila dah kira R, interpret lah. Nanti akan tengok jenis soalan tu kat tutur dengan pasir kemudian. Tapi yang ni dia pisah. C dia suruh interpret dua-dua. R dengan R squared. Interpret maksudnya kena tulis dalam bentuk ayat lah. Ayat tu yang kita kena hafal yang ini. Inilah. This one kena hafal.
So kita pun tulis dia dalam perkataan dalam bentuk wording lah kan. So you pun tulis for C, ikut follow R0.9269. You cut apa yang dia bagi dekat sini. Contohlah, means that dia tak tulis ni. Tak tulis tu tapi terus means that there is wrong. Tak ada. Dia mesti follow exactly apa yang dia dah guide. Okay, kat situ kita tak boleh potong lah. So terus buat dia punya guideline. So R0.9269 means to follow that there is ni nilai ni in between 0.8 dengan 1 kan. So strong lah kan. Strong positively lah kan. So strong positive relationship between, ni dia buat singkatan tapi sebenar penuh between tu X and Y. Kat sini ada relationship. Okay. So follow lah strong positive relationship between X and Y. Okay, lepas tu sama untuk R squared pun buatlah R squared equals to 0.8591 means that percentage 85.9% ataupun 85.91% sebab percentage into decimal places kan biasanya. Okay, of the variation of the variation in Y is explained by variation in X. Okay, tulis dengan betul lah sebab tak muat kan. Tapi do like the guideline given here. So R squared value means that the percentage of the variation in Y is explained by the variation in X. Ataupun kalau nak tulis by X variable pun boleh. Kalau tak nak tulis variation lagi. By X variable. Okay. So you follow, you akan dapatlah full mark for the interpretation. So itu untuk example yang pertama. Then we go for second one. Dia tak bagi dalam bentuk table tapi dia bagi dalam bentuk, dia bagi summation X yang ke-6 nilai itulah. Tadi dia bagi table, you kena carilah 6 ni. This one you kena cari kan. Atau bezanya lah, kena tulis. Sekarang dia dah bagi. So tak perlulah tulis kan. Tapi guna pakai, masuk dalam formula. And dia dah bagi tahu dekat soalan ni, dia punya customer spending tu adalah Y variable. Kena tahulah kan. Tadi hanya X dan Y saja. So X dan Y variable. Ini dah spesifik. Oh, Y variable customer spending. Kalau X tu adalah monthly income dalam 1,000. Ini pun dalam 1,000. Okay, then kita masukkanlah. So, soalan nak cari Persian product movement correlation tu adalah R kan. Macam ni lah dalam satu soalan. Lepas kira terus komen. Komen tu interpret lah. So lebih senang. Dah kira R, interpret. Lepas tu soalan tanya, how many percent variation in the customer spending and X can be explained by the monthly income. So untuk B sebenarnya percentage tu adalah coefficient for determination. R squared lah. Ni sebenarnya R squared meaningless. Dia tak ada simbol tapi kita kena faham. Coefficient of variation tu adalah percentage. Percent of variation in the variable X and Y. Ni kan ayat variable X explained by variable Y. So itu yang kita nak cari, itu masukkan dalam formula. Sebab tu dia kata topik ni mudah sikit lah kan. Cuma dia tedious sebab kita nak masuk dalam formula dia yang panjang. Tapi soalan dah, formula tu dah diberi dalam exam. So hanya perlu guna. So masukkan, tak ada shortcut masuk semua kena masuk dengan betul. Whatever given in the question. Okay, ini pun sama, tak ada terus macam terus nilai shortcut untuk nilai, nanti tak dapat K. Okay, so tulislah 7 darab 5, 98 tolak 5, 8 kuasa 2. Lepas
lepas tu 7 kali 3, 189 tolak 139 kuasa 2. Ini you tulis dapat K lah. Kalau you nak tambah lagi satu step is up to you lah. Tapi you boleh masuk dalam scientific dan you akan dapat in 4 decimal bases. Your R is 0.9950. Kalau tengok pun jenis R ni adalah in between 0.8 and 1 kan. Strong lah kan. Strong positively sebab dapat positif kan. So interpret lah. So interpret you punya value for R. So you akan cakap lah 0.9950 means, nanti lama-lama ayat interpretation ni memang akan dalam kepala lah. Means that there is strong positive relationship between between, tulis penuh nanti, ni shortcut saja. Between customer spending. Okay, yang ini made specific. Sebab kalau between tadi, untuk yang asal, between X variable dengan explained by Y variable kan. Macam ni kan. Ni adalah Y variable explained by X variable. Tapi ini made specific kan. Sebab Y variable ni adalah customer spending. So specifically lah. Sebab kita dah diberi specifically kan Y variable tu apa. So follow customer spending per month. Okay. Ayat dia per month is explained. So follow is explained by monthly income. That's how you write. Sebab ni specifically you main variable X dengan Y. So A dah jawab, lepas tu cari B. B pun sama, B you kena kuasa 2 kan. So B kuasa 2 sajalah R squared you. You dapat 0.9950 squared. You akan dapat 0.99. Ya, tulis kosong-kosong kat belakang pun tak apa, tak tulis pun tak apa. 0.99. So you put interpret you punya coefficient for variation, coefficient for determination lah. You punya R squared kan, percent of variation you. So tulis, sebab dia tanya how many percent. Dia tak suruh interpret sebab dia tanya how many percent. So how many percent actually dalam interpretation ni, yang kat awal ni dah tak payah tulis. Ni tak payah tulis. Tapi kalau dia suruh interpret R squared, yang awal ni kena tulis. So dia terus kepada how many percent. So how many percent is your percentage lah. That it means 99. Kalau soalan suruh interpret penuh lah. 99% of variation in the sama. X variable tu adalah Y variable tu adalah customer spending kan. So kena tulis lah. Specifically spending per month is, ataupun ambil je balik ayat tu kan kalau tak tulis. Ambil je ayat belakang ni. Customer spending per month can be explained. Can be explained by monthly income. Sebab ayat tu memang ada dalam general punya. Tapi ayat tu pun ada kat sini. Ni belakang. Kalau tengok kat generally tu ada percentage of variation in Y variable explained by the X variable. Cuma you specifically kepada you punya Y variable tu apa, X variable tu apa. Right? So that is for example 2. For correlation, percent of product moment coefficient, correlation lah R dengan coefficient for determination R squared dan how to interpret R dengan R squared. Itu dalam linear correlation. So kita pergi pada first part of 8.2 sebab topik ni memang pendek lah. Tapi latihan dia makan masa lah nak kira kan, nak masuk dalam formula sebab kena cari summation X, summation Y, summation X squared, summation Y squared, summation XY kan, bila dia bagi data. Dia takkan bagi macam ni lah. Ada certain soalan dia akan bagi dalam bentuk summation tu. Tu mudah sikit lah nak masuk dalam formula. Okay, so kita pergi pada 8.2, simple linear regression. So sama, formula simple linear regression ni ada dalam formula, list formula dalam exam.
So the linear regression equation is equations that define the linear relationship between two variable. Macam straight line lah kan. Sebab asalnya kan graph you x dengan y you ada straight line. So satu mana kata simple linear regression ni ada kaitan kefahaman dia dengan y mx plus c. Cuma dia tulis sebagai regression tu y regression a plus bx. Tukar tempat lah, sebenarnya bx tu adalah similar as mx. Okay, so the equation of the straight line can be determined using the least square method. Okay, the linear relation of y on x is given by, this is the straight line that you know that for the least square method yang you kena bina. Okay, you kena bina the least square method of your linear regression. Tapi nak bina kena cari A dan B. So nak cari B, inilah formula B. Ataupun ini, so kita ada dua lah, ini dan ini. Dalam exam pun sama, dia bagi salah satu. Dua-dua pun dia bagi dalam exam, tapi kita guna salah satu. Okay, dan nak cari A, formula dia dah adalah ini. Formula A satu sajalah. Barulah you boleh masukkan dalam the least regression method yang dalam y bar A plus bx. Okay, so note A and B are called the regression coefficient. Okay, so A dengan B tu adalah coefficient macam y mx plus c kan. So you punya c tu coefficient lah. Mx tu, m tu coefficient tapi gradient untuk x kan. So same. A and B are called the regression coefficient. B is the gradient of the regression line. Satu yang dia kata dia sama macam konsep straight line mx plus c. Satu gradient for the regression line. Cuma you apply dalam konsep simple linear regression. Dan A adalah intercept of the y line. Cuma dia tukar tempat kan. Ni mx, ni adalah c. Tu konsep tu kena tahu. Formula tak perlu hafal, tapi kena tahu nak guna. Sebab given in the examination in the list formula for chapter 8. So kita pergi pada sama, bila dalam regression tadi interpret R dengan R squared kan, kena ingat ayat dia. So interpretation regression coefficient pun kena remember. Generally lah dia punya ayat. So that bila dia suruh interpret, this is how you interpret. A yang you kira means Y. When the X variable is 0, Y variable is equals to the value of A. Itu cara you nak interpret. B pun sama, the value of B means that the X variable increase by Y unit, Y variable increase by the B unit. Ini generally, tapi kita akan tengok pada variable X dan Y dalam soalan. Okay, so ni pun kena hafal lah interpretation ni kan, selain daripada R dengan R squared. So kita tengok pada example 3. Sama dia bagi table, nampak data dia banyak kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu bila kata tadi 6 ni 10. So samalah, apa yang perlu you buat adalah dalam regression ke ataupun dalam correlation ke, kena cari 5 benda tu. 5 benda tu adalah yang pertama summation X, summation Y, summation X squared dulu. Summation X squared, summation Y, summation Y squared dan juga summation XY. So boleh guna calculator lah untuk cari ataupun you nak buat manually, is up to you. Okay, tapi just value dia lah. N dah tahu 10. Okay, jadi kita kira summation X boleh masukkan dalam calculator, masuk dapatlah nanti 105. X squared pun sama, you boleh masuk dalam calculator menggunakan konsep statistik punya programming kan. So dapatlah 1185. Ataupun nak buat manually pun boleh, 602 tambah 702 dalam calculator. Itu cara you menggunakan calculator. Okay, Y 67 summation Y squared. Kalau you kira lah, since that dalam soalan ni kalau you nak kira boleh je kalau soalan tanya. Tapi kalau you tengok dekat formula B, ada tak Y squared? Berbeza dengan correlation. Correlation dia ada Y squared. Sini tak ada, sini ada summation XY, X, summation Y, X squared dengan X being squared. So kalau you nak kira, boleh. Kalau you tak nak kira pun tak apa. Sebab tak guna kan, sebab ni adalah regression punya soalan. Tapi kalau nak carilah berapa nilai summation Y squared tu dalam calculator. Cuma kita tak gunalah. Okay, so tak guna, tak perlulah kan, sebab formula tu tak ada. So XY 788.
Okay. Dan masukkan dalam formula untuk B sebab you nak cari determine the linear regret equation ni adalah ini. You nak cari untuk ni. So you akan carilah B dulu kan. So A dengan B tu kena carilah. So cari dulu untuk formula B mengguna formula dalam exam. Ni mari tulis dulu dan terus masuk. Summation X, summation Y bahagikan dengan N darab summation X squared tolak summation X being squared. Okay, so you masukkan dalam formula, you dapat 10 darab 788 tolak 105 darab 67 bahagi, masuk jangan cut the step, masuk je nilai tu semua. Tapi bila nak dapat jawapan, you boleh tekan secara fraction, masuk nilai hijau ni dan akan dapat nilai B tu. Memang banyak perpuluhan dia tapi kita ambil dalam 4 decimal places. Unless kalau soalan ada bagi tahu dalam 3 significant figures, follow. Yang ni tak ada cakap apa. So 4 decimal places boleh ataupun 4 significant figures. So basically kita ambil 4 significant figures. Okay. Sebab nilai B dengan A. Tadi nilai correlation tu kita ambil 4 lah tempat perpuluhan kan. Sebab nilai dia kecil kan, kosong. Yang ni sebab nilai dia besar. Ada nombor kat depan 1. So 4 significant figures boleh, 4 decimal places pun boleh. Kalau decimal places 4 dah ada 2 lah kat sini. Ni 4 significant figures. Sebab soalan senyap kan, tak cakap apa-apa. So bila dah dapat B, carilah A. So A pun sama, gunalah formula A, summation Y over N, B. Ni semua formula yang rujuk dalam list formula. Memang ada diberi tapi kita masuk nilai. So 67/10 tolak 1.024 darab 105/10. So nanti you akan dapat nilai A negative 4.054. Okay. So soalan nak regression line. So thus berakhirlah dengan you punya regression line yang you nak tu Y negative 4.0541 plus boleh sebab tak muat. Y sama dengan negative 4.054 A plus B, B adalah 1.24x. So itu jawapan akhir. Masuk bentuk ni, you dah masukkan nilai dia. Kalau belajar kat straight line kita tak boleh bagi jawapan koefisien perpuluhan kan. Mesti pecahan ataupun nombor bulat kan. Tapi dalam konsep correlation regression terima equation. Satu dia bagi tahu equation ni adalah linear regression equation, not straight line equation. Satu kita boleh bagi dalam perpuluhan untuk koefisien for regression A dengan B. Okay, so that is for number 1. Untuk cari regression tu lah. So sama juga untuk soalan nombor 2. The following table shows the result of experiment for 8 similar plots. So adalah kat sini kita tahulah kita ada volume of water X, yield of cone. So ni dah spesifik. Ini general X dengan Y. So ni spesifik. X variable dia volume of water, Y dia yield of cone. So kita ada 6 lah. 8 sorry. N dia 8 kan. Ada 8 data. So sama carilah value for, sebab dia nak cari kat sini equation regression line adalah inilah. So nak cari equation regression line ini dia. So kena carilah A dengan B. Nak cari A dengan B, nak cari B kena carilah yang 5 tu kan. Tapi tolaklah summation for Y squared sebab summation Y squared tak ada dalam formula B. Okay, so carilah untuk A. Sebab konsep dia sama, repeated. Ni follow jangan tulis Y je Y bar kat situ. Maksudnya Y tanda kalau vektor lah kan. Follow the symbol of the equation regression line. Okay, so cari untuk summation X dapat 680, summation Y 49.97, you guna calculator lah. Summation X squared dapat 66200, summation X squared dapat 4507.8. Okay, NU tadi adalah 8. Dan you masukkan dalam formula B. Terus masuk sebab formula tu dah tulis tadi in the first place.
minus 680 times 49.97, then divided by 8 times 66200 minus 608 square. Dan you akan dapat nilai dia 0.013. Okay. So, soalan tak cakap apa-apa kan, you nak bagi dalam 3 tempat perpuluhan lah. Tapi kalau ni bukan significant figures lah, significant figures 2. Tapi dia nak bagi dalam 3 tempat perpuluhan. Boleh lah kan. Kalau nak bagi 4 lah, tambah lah kat sini. It depends pada jawapan daripada BU. Sebab soalan tak cakap apa-apa kan. Tapi selalunya better bagi dalam 4 tempat perpuluhan lah. For me is better for 4. For significant figures betul, tapi sebab nilai ni kecil kan. Okay, and then dah cari B, carilah A. A terus masuk 49.97 over 8, 0.013, 680 over 8. Ni minus sama dengan. Okay. So dapatlah AU 5.1413. Kalau nak 4 decimal places, ni lah. Kalau nak 3 dalam 4 significant figures, 5.141. So kalau mana bagi dalam 4 tempat perpuluhan. Okay, so sama. Nanti tulis balik you punya regression line. A dia adalah 5.1413 plus 0.013 X. Tadi BU dapat negatif kan? Ini BU dapat, tadi AU dapat negatif. Ini AU dapat positif. So plus 0.013x. Lepas tu dia suruh interpret regression coefficient. Regression coefficient kena interpret dua-dua. Macam ni lah. Ni interpret dua-dua. So interpret lah dua-dua tu. So you interpret. You pun tulis. For B 0.013 means that every amount of water ataupun every volume of water added, the yield, itu Y variable, of corn increase by 0.013 ton per acre. Okay, macam mana dapat interpretation ni? Dari perkataan ni lah. Means that the X variable increase 1 unit, variable increase by the B value unit. B value unit tu yang kita dah kira tadi lah, iaitu 0.013. That's how you write the interpretation of regression. Tu baru B. Lepas tu tulis pula interpretation untuk A. 5.1413 means that without any water added, 5.113 tons per acre. Tons. Per acre will be produced. Okay, so tengok kat A means that X variable is 0, Y variable is equals to the value of A. Kalau nak ikut sebiji macam ni pun boleh, atau kaitkan dengan soalan punya variable. Sebab tanpa ada air, nilai A tu tak akan terjadilah kan. Tons tu will be not, in acre will be produced. Ataupun you nak pakai ayat ni, you ganti X dengan Y variable tu ikut pada soalan punya spesifik, iaitu volume of water X dengan yield of corn. Okay, itu untuk interpret. Lepas tu C last, sebelum ada stop, what will you expect the yield of float where 7 ml of water was added? So you hanya perlu masukkan dalam formula ni lah, ni yang ni tadi untuk C. So bila X sama dengan 70, masukkan dalam Y,
So YU 5.1413 tambah 0.013 darab 70. Dan you akan dapat nanti 6.0513. So nanti you akan bagi tahulah the yield of the cone adalah 9.0513 tons of corn per acre. Inilah nilai dia. Sebab dia tanya berapa yield kan. So masukkan itu jawapan akhir dia. So kita masuk nilai macam kita nak kira berapa Y bila X tu berapa dalam persamaan. So samalah. So kita tahu amount of water tu adalah X. Dia nak cari Y. Okay, so interpretation tu kena ingatlah for regression dengan correlation. So bila berhenti kat situ, nanti bila akan sambung the second part. So soalan 3, 4 dengan the exercise lagi 2 soalan tu. Hari Jumaat punya part tu lah after naik cuti, sebab hari Khamis nanti kita buat revision untuk UPS. Dan kita akan habislah topik chapter A. Chapter A ni tak panjang, dia faham 2 benda je. Partial correlation R, coefficient of determination R squared tadi pakai formula dengan equation of regression line of Y, iaitu Y bar A plus BX. Tapi formula B dengan A semua given in the list formula. Alright, so kalau tak ada apa-apa, Madam stop kat situ, boleh left. Thank you class. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. You're welcome.